Malipayon ang mga kabayan nga nagsaulog sa Women's Month Grand Culmination Program 2026 nga gipahigayon kagahapon sa City Gym nga gisugdan mga alas 8:30 ang takna sa buntag Marso 25, 2026 o gitambungan sa mga nagkadayang women's organization ning atong syudad sa 51 ka barangay ug uban pa mga women's organization. Ang maong kalihukan ang gitabungan sa mga opisyalis ning atong dakbayan nila ni Konsyal Cecil Co, Konsyal Katkat Lim, Konsyal Lorly Puentes, ingon man ni Vice Mayor Bibi Neri. Sa maong kalihukan, nahimong mamumulong sila si Irene Imbusgado, Board of Directors sa Metro Osamis Water District, o ingon man si Reverend Lisa Yanez, Christian Education and Nurture Minister. Naghatag og pagdasig sa mga kabayan og nagpaambit usab sa ilang kasinatian isip usa ka babae. Unang naghatag og mensahe si Irene Imbusgado nga ang pulong babae mao ang tibuok kinabuhi sa katilingban. Ang gahom sa kababayan, ang akong tahas karong samtang magbarog ko sa inyong atubangan, mao ang pagpaambit sa kinasingkasing ug dakong garbo nga ang pulong babae dili lang kana sa pulong lang. Ang pulong nga babae mao na tibok kinabuhi sa katilingban, tibok kinabuhi sa usa ka pamilya. Sakto ba ko? Kaya giingnan nila ang kababayan kunumawang kahayag sa tagsa-tagsa ka pamilya. So dako kayo ta og rule. Ang success sa usa ka pamilya, ang success sa usa ka bana, naa natong mga asawa, naa natong mga kababaihan. Si Irene Imbusgado, Board of Directors sa MOD. Si Reverend Lisa Yanez mipaambit usab sa iyang kinabuhi ug iyang gipadayag ang kaayo sa Dios sa mga kababayan gikan pa sa sabakan sa inahan. And most of all, akong ipadayag nga ang kaayo sa Dios sa mga kababayan started in the womb of our mothers. Dili ta maingon-ani kung wala ta gimatuto sa atong maginikanan sa atong inahan, samtang diha pa ta sa sabakan sa atong mama. And I honored my mother so much for this. Sa gamay nga bata, gitudloan ako nga muluto sa inon-onan nga tinaro. Taro gyud ang lutuan in preparation sa ating bagyo nga panahon sa among isla. O na-train sa paghimo og bulad. Bulad sa Mindanao, sa Negros is hayop. Hayop in the sense nga dili asin ang among itimpla kundi dagat ang itimpla sa amo ang bulad or hayop. Si Reverend Lisa Yanez sa Christian Education and Nurture Minister. Sa mensahe nga gipadangat ni Vice Mayor Bibi Neri atol sa maong kalihukan nga giila ang kababayan nga equal partner sa katilingban, kung wala ang kababayan mala ang kalibutan. Giila ang mga kababayan as an equal partner sa atong katilingban in progress and development of the nation. Ang mga kababayan, kung wala yung mga kababayan, I think ang kalibutan uga, no? Kung wala ang kababayan. Ang kababayan sa giwan na sa itong mga speaker, daghan kaayo og mga gihuptan nga mga qualities. Daghan kay gihuptan og mga katungdanan, responsibilidad to make our nation a great nation, and also in Osamis City. Ang ato mga kababayan ang mga inahan na nag-ubol sa ilang mga anak na mahimong great learner, so anaan nakita nato. Look at our leaders in Misamis Occidental. We have to acknowledge the kaning trabaho, no? Ang pangingkamot, ulay tunog, kanunay nagtukaw alang sa kalabuan sa atong katilingban in Osamis. Si Osamis City Vice Mayor Bibi Neri. Human sa programa gisunod ang contest sa sayaw sa nagkadayang women's organization. Alang sa DXTD Radio Campana, Radio sa Simbahan, Dubuli 45 Dudong Bagminto, Uduyog sa ika-75 nga Jubileo sa Simbahan sa Archdiocese sa Osamis, Danag, Sarakayan.